Diretso dito sa photo booth para sa inyong picture taking. Giving the awards is no other than Ma'am Anel, the mother of Ate Sunshine. Katong ganiyang buntag na muglim og U10 category 6 Sunshine Cup 2026. Champion is our visiting team from San Carlos City. Clasico de San Carlos FD. Congratulations for our U10 squad from San Carlos. To the parents, congratulations. To the coaches, congratulations. Mito! Salamat sa Ginoo iyong ko pagbisita nimo. sa Dumaguete. We hope to see you again next future tournaments, San Carlos City. Clasico de San Carlos City Football Club. Palitan ka na kog kuanon daw be. Palitan ka na kog lami nga panihapon nun be. Bahala kung pili mo kay nagsulod kay kung wala to nasulod gitangas na tikaw. Bak. Ati mo na ni kasi pag gamit ang iPhone. Kaning shoot out kay Makali. Paano ni okay na ni. Kuyawan ganing shoot out. Ni nobody's game ang gud. Nobody's game sa lami ay Huwag makaigit. Kapila mo itong YOLO. Nga ni gyapon quarters. Bakong? Wala lagi ko kami ray gagod kami mga parents. Day ba? Ito man dito. Ito man dito. Kanya occidental. Sikon ni kato bakong ni? Sikon di ulit ikot niya to sikon. Sa Patrick. Oh? Taas ba ko? Anong taas ba ang taas sikon? Ano taas? Bakong mo to? Lain sa isang club ni mo line club. Bako. Bako Boss, sama boss. Pasingan hapit to. Nice one, sige. Okay ra sunod ba? Daniel, sure, Daniel. Kuin ng gino. Di panampan. Bulag day mo ros bakong? Na, lagi. Eh.